السلام علیکم شهروندان جمهوری تاجیکستان. تمام قشر جامعه شهروندی، مهاجران، مخالفان، از منصبدار عادی تا منصبدار بلندپایه آزادیخواه. امروزه موضوع گذشتگی ما آزادی و تمامی مادر پدرایی که در جمهوری تاجیکستان، مخالفایی که در میتینگ گردی همایی تشکیل کردن اشتراک کردن، همونایی که پدر و مادرشون گروگان میگیرد تاجیکستان، همونا من شرح میتونم چه باید عمل کرد. همون آدمایی که مخالف هستن پدر و مادراتون هم خیلی میگیرن، باید چه عمل کرد، چگونه عمل کرد. پایان همین زبسته من موندگی کدام ناسنامه، کدام قانونهای دسترس کرد، انگلیسی هم موندگی، تاجیکش هم موندگی. در اساس همون باید شما مراجعت کنین همون інститутои байналмилалӣ да, асосан криминал кортсай, международный суд. ана ҳамун международный суд ба ки чӣ хеле бояд амал кард ки шитоби ҳамин чиз прекратит шавад, дига истифода набаранд. вақте ки эмомалӣ раҳмон қонуна яроқи худ мекунад, ҳамчун яроқ истифода мебарад бар зидди равшанфикр, мухолиф, озодандеш, падару модарош, шумо бояд действовать кунед, на балки хеле буромада ҳарчи гуфтан не, бояд действовать кунед, амал кунед. амал хатим мешавад, барои он ки ман худам ҳамин чиз гузаштагӣ ҳастам, ҳамин ҳолат да ду борам хеле кара будам, ман ҳамун кора кара будам. барои ҳамун барои ҳар як инсон қонунҳои байналмилалӣ гирифтани гаравгона, ҳамчун гаравгон фишор овардан ба мухолиф, ҳамона тибқи резолюсияи созмони милали муттаҳид таҳти рақами 34/146 аз соли 1979 ҳамчун терроризм эътироф кардагӣ. ман шуморо мехонам тоҷикишкатӣ, баъд русишкатӣ, англисишам гугӯен англисӣ мехонам, шитоби шумо бифаҳмем ки чӣ хел бояд амал кард. баъзе мухолифо айни ҳол мисол ҳамун чида саҳада иштирок кардастен, обсида, ана ҳамин поёни записта мондагӣ, ҳамна копировать кунен дар основани ҳамун одамое ки падарашона гирифтагӣ айни ҳол дошта истодан, ана ҳамуна дастрас карда гап занен худтонбо. дар асоси қонуни дар асоси конститутсия аввал мегирем, конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон боби 1 асоси сохтори конститутсионӣ моддаи 1 то 13, асосан моддаи 10 мегирем шумо. моддаи 10 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон нормаи қонуни байналмилалӣ, ҳамун қисми таркибӣ мегӯяд, но англисиш ва хитристи давлатое ки ба монанди мо ҳаст тоҷикистон дар он аст ки дар англисӣ конкретно гуфта шудааст. дар ҳамун чида оригинал конститутсия ки ино пешниҳод кардагӣ ба созмонҳои байналмилалӣ, созмони милали муттаҳид, ҳамҷо конкретно муайян карда шудааст ки ҳамун қонунҳои байналмилалӣ вақте ки қонунҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз нормаш мувофиқат ба қонунҳои байналмилалӣ намекунад, қонуни байналмилалӣ эътироф мешавад. қонуни дохилии ҷумҳурии тоҷикистон не, конститутсия не, қонуни нормаи байналмилалӣ эътироф мешавад. барои ҳамун моддаи 10 мегирем шумо. дар асоси конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон боби 1 асоси сохтори конститутсионӣ моддаи 113, боби 2 ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд моддаи 14 то 47, дар асоси баъд моддаи 1 мегирем. яки эъломияи ҳуқуқи башар, ҳуқуқи инсон, ҳамаи одамон аз модар озод таваллуд шудаанд. ҳуқуқҳои мо дар асоси ин қонунҳои байналмилалӣ ҳифз карда мешавад. баъд конвенсия анами байналмилалӣ зидди гаравгонгирҳо ҳаст. тоҷикистон агар буд ки ман ҳамин резолюсия имзо накардам, не, имзо кардагӣ, вай соли 2009 вақте ки қонун дар бораи международный терроризм, экстремизм имзо кард, асоси
قانون مجنرود اکستریمیزم تروریسم همین قانون گرفته شده از سال 1979 گرفته شده. شما باید همینجاش به چیکنه تاجیکستان خیلی توب میتاده یا ما امضا نکردم یا یگان چیفته نه و امضا کردگی قانون درباره اکستریمیزم تروریسم که امضا کردگی انا همین قانون انا همون با داخل دارد. این همون فوندامنت همون قانون است. انا همین رزولوسیا زیدی گراوگون گیری ها طبق رزولوسیای 34146 اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد 7 دکبر سال 1979 قبول شده است. دولت های اعضای این کنونسیا مقصد و پرینسیپ های اصطفی تشکیلات دولت های متحده را اون وقت تشکیلات بود سازمان ملل متحد شده که با محافظت صلح و امنیت بین المللی و انکشاف دادن مناسبت های دوستانه و همکاری بین دولت ها داخل دارد به نظر گرفته مخصوصا اعتراف نموده که هر کس حقوق به حیات آزادی شخصی و بیخطری را دارد چنان که در اعلامیه عمومی حقوق انسان و پیمان بین الخلقی آید به حقوق شهروندی و سیاسی پیش بینی شده است. پرینسیپ برابر حقوقی و خودمعین کنی خلق را که در استفی تشکیلات دولت های سازمان ملل متحد و در دکلاراسیا درباره پرینسیپ های حقوقی بین المللی درباره مناسبت های دوستانه و همکاری بین دولت ها موافقی استفی سازمان ملل متحد اعلام کرده شده است. بار دیگر تصدیق نموده و دیگر قرارهای داخل اسامبله گنرالی با نظر داشت آن که گروگانگیری جنایت مخصوصا وزنین ضد حقوق انسان بوده جامعه بین المللی را به تشویش می آورد و موافق مقررات کنونسیون مذکور هر شخصی که عمل گروگانگیری را صادر می کند با مقصد تعقیب یا استرداد دیگر نفر طبق قانون بین المللی جوابگر است جوابگر می شود. با اطمینان کامل ضرورت رشد همکاری بین المللی بین دولت ها جهت تهیه و اندیشیدن چاره‌های مؤثر آید به پیشگیری تعقیب و مجازات صادر نمودن همه گونه نمودی گروگانگیری همچون ظهورات تروریسمی بین المللی اعتراف شده است. فهمیدیم؟ به طوری زیر راضی شدن. ماده 1 انا همین قانون میگیرین شما. ماده 1 این من سرسخنش پریامبولش خوندم. پریامبول میگه پریامبولش خوندم. شما ماده 1 انا همین میگیرین. هر شخص دیگر رو دستگیر یا نگاه می‌دارد من شما چطور میفهمم و تهدید کشتن مجروح کردن یا نگاه داشتن آن رو ادامه می‌دهد من بعد گروگان در نقاوس با مقصد مجبور کردن شخصی سیوم یعنی مخالف مجبور میکند که دمش گیرد دیگه گپ نزنه از جمله تشکیلات های بین حکومتی این بعد مثال آورد که اگر یک کارگری دولتی هم خیلی کند تشکیلاتی بین حکومتی بین المللی کارگروش هم خیلی کند یا شخصی واقعی یعنی شهروند آزاد اندیش که مثال یگان حزب و حرکت نیست شخصی واقعی یا حقوقی یا گروه شخصان همین حرکت های سیاسی فهمیدین گروه شخصان برای صادر کردن یا خودداری کردن از صادر کردن یگان عملی همچون شرط میگذارد یعنی شرط گذاشته است که فرزند بگو تلفن کن برآمد کند انا این کارو نکنم دیگه برزیدی امام علی رحموس گپ نزنم شرطی مستقیم یا غیر مستقیم آزاد کردن گروگان جنایت گروگانی رو در دایره کنونسی مذکور صادر میکند برای همین طبق همین کنونسی جنایتی بین المللی رو صادر میکند میگه وجه تمام وجه باید جنایتش خاتمه یافت هر نفری که پدراتون رو میبرورن زبس میکنن که آنمون زبس های شما رولیکای بگیرین اینا مجبور کردی هم پدراتون براماده گپ زده است تگی ارچه ده تگی یگان چیده ایستاده
ана ҳамуна шумо бигирен, скачат кунен, бигирен, ана ҳамун мавода мемонен, ана ҳамуна чикара, ҳамун видео боин, видео мекунен, дискара, аризатонда прикрепит мекунен, рой мекунен криминал корт, международный криминальный суд, международный ки ҷиноятҳои байналмилалиро таҳқиқ мекунад. ҳамиден ду база дорад инҷа, яке базаш дар Гага, дуюм базаш, главный базаш дар Амрико аст. вақте ки ана ҳамҷо бо ҳама чи фиксировад мешавад, нисбати ҳар нафаре ки чӣ коргари мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бошад, ҳар нафаре ки бошад шумо муайян кунед ки аз хона омад гурон бурафт, ҳамон одам ё сардори шӯъбаи корҳои дохилӣ, ҳар касе ки аст коргарои мақомот шумо дар бо ин дахл дорад ки ҳар кадомат ки ҳамин корро мекунӣ ҷинояти байналмилалӣ, терроризм содир мекунӣ. ина бо будуроем бихонед, ҳама маълумоти юридикӣ доред. конвенсияи таҳти рақами ман шумода мегӯям 34/146 аз 17 соли 1979 коргарои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба ҳамин дахл дорад. барои он ки ту вақте ки ту ба супориш медиҳанд, бара биёр падару модари ҳамина дошта ист, ин ҳамин корҳоро кун, ту уже автоматически ҷинояти терроризм содир кардӣ. бовар кун. ту фикр накун ки ту ай Тоҷикистон намебуроӣ. мебуроӣ, вақте мешад, рӯзе мешад мебуроӣ, рӯзе мешад ки ҳукумат барҳам мехӯрад. ту ҷавобгар мешӣ тибқи анаҳамин қонун. тибқи анаҳамин қонуне ки ҳаст. бояд падару модар ба фишор наовард. бояд падару модар чӣ гуноҳ дорад? фарзандаш озодӣ яфтааст. ягон чи гап назадааст, аз ҳаққаш дифоъ кардааст, аз номи мардум гап задааст, фикру андешаша гуфта истодааст. современни ҳамин вазъи сиёсии геополитикии дунё ҳамина талаб мекунад ки барои ҳамин этап ба гузарад Тоҷикистон. мехоҳем шумо, намехоҳем шумо, мегзарад. ҳозир ин аҳамият битем ки кадом давлатҳое ки ҳаст собиқ шӯравӣ, агар шумо мисол биёрен ҳама ҷора, кадомаш ба ҳамин коре ки шумо мекунен ҳамуна мекунад. ягон ташба ҳамун Чеченистон да мекарданд ки ҳамҷо ози хотима додаги ҳамин кор. бовар кунед, ҳамунҷо шурӯъ шуда буд, ҳамуно ҳатто хотима бастаги ҳамин корҳода. шумо фақат мондагӣ. барои ҳамин беҳуда ҷинояти байналмилалӣ шумо содир накунед. ҷинояте ки терроризм содир мекунӣ. коргари мақомоти юрист ҳастӣ, гир ана ҳамин конвенсияи таҳти рақами 34/146. ҳар кадомат ки шишти ҳамҷа ҳам падару модарои ҳаминои нигоҳ доштаистем, маҷбур дорем ки мебурорад. ӯ факт кадаистӣ. факт худат кадаистӣ, интернетда гузоштаистӣ. тамом худат худта дела кадаистӣ. коргари мақомотам бошӣ. тиам манам худам кор кардаги мефаҳмам ҳатти шумо га ман намехоҳам ки ягон мисол зарар расад. лекин шумонам бояд бифаҳмен ин чиза. шумона пеш мекунанд, шумо надониста ҷиноят содир кардам, надонистани қонун аз ҷавобгарӣ истисно намекунанд, аз ҷавобгарӣ озод намекунанд. ҳамахе чи термин ҳаст юриспруденсия. надонистани қонун инсона аз ҷавобгарӣ озод намекунад. ту дидаву дониста содир кардаистӣ. дидаву дониста одама гирифта овардаистӣ, мондестӣ, шитоби ӯ аз фарзандаша бугуд ки ором бошад. фарзандаш не, ин тавр намешавад. барои ҳамин ман рӯсишам мехонам, шитоби шумо бо бифаҳмен, мардум анамехе муроҷиат кунен криминал корт гуфтани организация. анамунҷа бояд муроҷиат кард. мухолифон, муборизо, ҳар касе ки падаротона гирифтагӣ бо мебуроен телефон қати, ман мефаҳмонам ки чӣ хери тартибишай, чӣ хери бланкашай. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников. Понятие резолюции 34/146 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года. Государства, участники настоящей конвенции, принимая во внимание цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, касающиеся поддержания международного мира, безопасности и развития дружественных отношений и
и сотрудничества между государствами, признавая в особенности, что каждый имеет право на жизнь, личную свободу и безопасность, как это предусмотрено во Всеобщей декларации права человека и Международном пакте о гражданском политическом правах, вновь подтверждая принципы равноправия и самоопределения народов, провозглашенные в Уставе Организации Объединенных Наций и Декларации о принципах международного права, касающиеся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, а также других соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи, считая, что захват заложников является преступлением, вызывающим серьезное беспокойство у международного сообщества, и что в соответствии с положениями настоящей конвенции любое лицо, совершающее акт захвата заложников, подлежит либо уголовному преследованию, либо выдаче. Уголовное преследование это именно любой момент шумора метам, она криминал курса, международный суд, любой давлада народа что больше. Будучи убеждены в том, что существует настоятельная необходимость в развитии международного сотрудничества между государствами в разработке и принятии эффективных мер для предупреждения, преследования и наказания за совершение всех видов захватов, всех видов захват заложника, как проявление международного терроризма. Согласились о ниже следующем. Статья 1. Любое лицо, которое захватывает или удерживает другое лицо и угрожает убить, нанести повреждения или продолжать удерживать другое лицо, здесь и далее именуемый как заложник, для того, чтобы заставить третьего лица, фарзандаш, третье лицо мешать, третьего лица, третью сторону, а именно государство, международную, межправительственную организацию, коргари давлата амхеликнат, гирифта ягонка самхекнат, международную, межправительственную организацию, коргорой байналь-миллиякнат, какое-либо физический шахрван, физическое и юридическое лицо или группа лиц, одномойки гуру харакатоха, гуру лиц совершит или воздержаться от совершения любого акта в качестве прямого или косвенного условия для освобождения заложника, совершает преступление захвата заложников по смыслу настоящего конвенции. فهمیدین؟ برای انامیقا هر کدامت که میگیرین گفتیستم برای همون شما تلفن میتینوده او تلفن میکند فرزندش ده میگود با ویدیو میکنین ویدیو قطعی با خطون میمونین خطون ده دیلک آغاز کردستین دیلک آغاز کرده جامعه بین المللی به реклама кадестин, хиттон кадестин. Дига кас не, хиттон мекин. Хиттон закрепит кадестин гуфтига по. Агар амин забони следствия категория, агар хитта закрепит кадестин дейлата. Барои ҳамин ҳама тоҷик аст иҷа ҳар кас ҳаққи гап задан дорад. ҳар кас давлати демократӣ аст. Тоҷикистон давлати демократӣ аст, ҳуқуқбунёд дунявӣ ва ягона аст. Моддаи 10 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд ки ин моддаи 10 Конституция гирифтам. Ман қонун гап мезанам, ман ягон айхидам гап назадаистам. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эътибори олии ҳуқуқӣ дорад ва меъёрҳои он мустақиман амал мекунад. қонунҳо ва дигар санадҳои ҳуқуқие ки хилофи Конституцияанд санадҳо мегӯяд. санадҳои зериқонунӣ дар дохили Тоҷикистон қонун кодекс ё ягон чизе ки конституция мувофиқат намекунад эътибори олии ҳуқуқӣ надорад.
давлат ва ҳамаи мақомотҳои он шахс анакои ненҷибича гӯш кунед. давлат мегӯд, давлат ва ҳамаи мақомотҳои он, ҳамин одамое ки шумо қапидесен, ҳама мансабдорон, шаҳрвандон ва иттиҳодияи онҳо вазифа доранд ки конститутсия ва қонунҳои ҷумҳуриро риоя ва иҷро намоянд. мегӯд то чӣ ка мемонад анако анабиҷаш мегӯд иҷро намоянд санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ. анабиҷа хонед шумо. аввал гуфтум давлат ва ҳамаи мақомоти он, шумо коргарои давлатӣ ҳама ки ҳамин заложникӣ мегиред, конститутсия бояд иҷро кунед бе ягон супориш, вайрон накунед. баъд мегӯд ки анинҷа санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ я иҷро кунед. анамо санади байналмилалӣ ҳозир ман камтар пештар гуфтагим ки ту иҷро накардести, худда ҷиноят кардести, худд ҷиноят содир кардести бо дасти худд. санадҳои ҳуқуқи байналмилалие ки тоҷикистон онҳоро эътироф кардааст, қисми таркибии низоми ҳуқуқии ҷумҳуриро ташкил медиҳанд. агар анамиҷаша чотка гӯш кунед, анакун гӯш кунед. конститутсия гуфтеси раман не. агар қонунҳои ҷумҳурӣ, яъне қонуни конститутсионӣ ва дигар қонунҳо ба санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофшуда мутобиқат накунанд, меъёрҳои санадҳои байналмилалӣ, қонуни байналмилалӣ амал мекунанд. фаҳмидестен? анаминҷаша қисми таркибиша аҳамият натен. англисиш ва дроен созмони милал ва ино гуфтаги бечину чаро қонунҳои байналмилалӣ эътироф мекунем гуфтаги. барои ҳамино, барои ҳамин ҳисоб тоҷикистон ва ҳамчун давлати демократӣ литсензия додаги ҷомеаи ҷаҳонӣ. барои ҳамун ино ку тоб додаги ин фокуси қонунбуроро ки анамихе тоб дода танҳо худошон истифода бурда метавонад, намефаҳмидаги коргарои давлатӣ ина истифода бурда наметавонад ва ё ба дига хел мефаҳмонад, но худошон пурра мефаҳмонад. барои ҳамун шумо дасти худтон қатъи ҷиноят содир кардестен, коргарои мақомота мегӯям, худтон афишироват кардестен пир видео, ҳама қабисёр ки уҷа ҳамаша гирифтаги ӯ фаҳмидаги. пага тоҷикистон намедонам эмомалӣ раҳмон буромад рафт, намедонам дигаро буромад рафт, ӯ мегӯд ки ман накарда будам, мегӯ зердастам фалончӣ карда буд, мегӯ ба чӣ кор мекунӣ ту ҳамҷода чишти, ба чӣ кор мекунӣ? давлат дига шуд, дига одамо омад сари қудрат, ӯ фақт пешниҳод мекунад созмони давлатҳои байналмилалӣ ки одам амада те ҷинояти терроризм содир кардаги. ба чӣ кор мекунӣ? баъд мегӯем ки ман намедонистам. надонистани қонун аз ҷавобгарӣ озод намекунад. ягон вақт политик дасти худиш кати ҷиноята содир намекунад, дасти шумо коргарои мақомот ки содир мекунад. барои ҳамин шумо бояд донен ин чизора. ҷомеаи ҷаҳонӣ дигар самда рафта истодааст. он самте ки шумо фикронӣ дорен он қати не зулм, зурӣ не, ҳама танес мекунад. ман гуфтам шумо мехоҳен намехоҳен, он чизе ки ҷомеаи ҷаҳонӣ мехоҳад ҳамон мешавад. шумо ҳички ҳамин ман гуфтам ҳамин агар ҳукумати пешинара гирем, ман гуфтам ина Қаҳор Маҳкамов буд. Қаҳор Маҳкамов гӯем гар Эмомалӣ Раҳмон Набиев овард. ҳама власт дошт, судиё гӯем ҳама чӣ доштам, ҳама чӣ қудрат доштам, связ доштам тамоми давлатҳо. ба ина Қаҳор Маҳкамов гӯем гар Эмомалӣ Раҳмон Набиев, например Рустами Эмомалӣ омад тонист не оппозиция гирифт, чапа кард. ман шумо мегӯям анами этап мешавад, зиқ нешавед. фаҳмидед? оппозиция гирифт, Қадриддин Аслонов шуд, баъд Раҳмон Набиев тонист, натонист. барои чӣ натонист? як сол идора кард, натонист дальше. Эмомалӣ Раҳмон овардам. он чизе ки шумо Эмомалӣ вообще ҳеҷ ҷо ҳамин як ҷо мехе пайдо шуд омад. гуфти гап чӣ фаҳмидед? барои он ки чӣ гӯям ман шумода? ман ҳама хеле мефаҳмонам ки бояд ҳар як инсон ҳамин чиза фаҳмид, анаминҷи мафҳумаш фаҳмид ки ҷои ҳамунҷа дайку баъди ҳамун Қадриддин Аслонов баъди оппозиция любой одам меомад ку 10 та дига одам мемондем тинҷ намешуд тоҷикистон. бояд Эмомалӣ Раҳмон меомад.
برای اون کی راهبر تولد شده میشود. من امامعلی داشتم آن نمیکنم اهمیت بتین شد و передвидение угадать میکند سوادش سطحش پست است действительно да من این отрицать نمیکنم неки و угадать میکند و میدوند точно چه خیلی شدنش فهمیدین برای همون یگان راهبری دولت دنیای فکر نکنین که او پرستای آدم است نه و определенный качество که تولد شدگی ای وقتش شاهد اخوات میشد شکار میشد این امامعلی به چند بار چیکارن اتاک کردن تونستن نمیتونن و دیگه خیلی حمایه میشه شما نمیدونه حتی امنیت نمیفهمن من سترکتور دولتداری میگم این هر یک مخالف مبارز نمیدونم انسان و بشه سیستم تاجیکستان باید انمین دونیم اینمی خداوند اینمی تنت آفرید پنجت به ولاست اینه میگویم که دولت گریف میگویم من گرفته نشه یعنی گرفتن یک چیز فهمیدین یک چیز قپیدن گرفتن انا همین خداوند ولاست انمینجا من شما میگم انمین دستی من دیدستین انمی خیلی معین کردیم انمین ولاست من شما بازو میفهمم من این مردم فهمیدین این انا این مردم من این کورنش دیدگی شما کورنش خیلی کورنش ریشش همون استخوان دیدگی خداوند نمی بداده این دست میبینی ولاست باید معین شود فهمیدی یگان چه خواندن در کار عادی کار من شما میفهمم این سیستمی که سیستم های دولت های پیشرفته با میفهمونه فهمیدین من شما دا میفهمونم انا این چیز کتاب های مقدس بیامای پنجه انا مون ولاست فهمیدین من شما دا میگم خداوند تنه بدادگی یعنی تنه بدادگی انا مون چیزه просто بین فهم تو انا این главный مردم فهمیدین مردم اینا مردم من но ریشه این اگر استخوان شما смотреть کنین استخوان انسان ها من این پول اینجا اخوات میکنند удержать میکنند فوندامنت همین است فهمیدین اینجا اگر همون فوندامنت همون основной часташ گویم گر من این основаш من این بچسبیدگی بعد اینوش این نباشه دیگه رای که شروع کار نمیکنه فهمیدی основной این برای اون که این ریشش همین در بینین میفهمین چهره استخوانتون بینین میفهمین اسکلت انسان قدیم انمون با این مردم است فهمیدین من شما میگم من این دیده اهم بالام انا همین правитель است правитель یعنی راهبر دولت امامعلی رحمان فهمیدین من این دو تا دیده این وزیر و دیگه آدما هست دیده من اینش دیده اینش مثل سراینده فعال جامعه например حزب و حرکت و مخالف و دیگه آدما انا این بمیدارم انا این چسبه انا این مردم بمیدارم основной چسبه میدارم انا این چیز فهمیدین انا این چیزا چوتکه شما باید بفهمید انا کن گوش کنین من شما دا یک چیز میگم انا این راهبری دولت باشد این مردم من این مردم این وزیرو من این دوتا کمتر پاس دیدستین کمتر پاس انا این فعالای جامعه فهمیدستین شما انا کن من شما دا میفهمم انا این قطعی این دست قطعی میفهمم دست میبینی ولسته باید فهمید پنجت ولسته میفهمم خداوند نمیخواد آفریدگی هر یک کدامتا پروسه نمیفهمونن شما من شما دا میفهمونم این چیزا برای همون ایکو من این راست میدونم من این حقیقت میدونم правда как управляется мир میدونم من اینو کو دوتا راهبرای حزب حرکت وزیرو هر کدام این هم این میدونی چیه میدونم 60% دروغ میدونم 40% راست میدونم و یا یگان وقت راست نمیدونم من این دوتا فهمیدین یگان وقت نمیدونم من این فعالای جامعه و مخالف و دیگه ایکو این اوجه ایکو 70% 80% دروغ میدونه 30% راست میدونه من این основной говорим да این например 90% например рост میدونه истинное میدونه смотря географически جایگیرشوی اهالی تاجیکستان دولتی کلانتر باشد بسیارتر حقیقت میدونه راهبرش دولتی مایده‌تر باشد کمتر میدونه فهمیدین
камтар чанқае ки ҳамун ба палонина ҳама қаша мефаҳмонад. Анамин 90%, например 80% медонад. Ами муомалаи рамон 80-85% медонад ҳақиқатан. дальше намефаҳмад, барои ин ки қабул намекунад. фаҳмидем? барои ана ҳамун чиз мани мардум полни лош кати идора мешавад. байни дуруғу рост гуфтум ку вазиро роҳбаро дуруғу роста 60%-40% алдараш мекунанд. ман дутта система гӯем агар ана ин ҳақиқата мефаҳмад, ино дуруғи роста медонад, ин дуруғи бисёртара бо медонаду бо роста медонад, ана ин мардума дуруғ кати идора мекунад. фаҳмидем? барои ана ҳамиқа шумо бояд айку мардум основной части основной. фаҳмидем? анамун ба айку то он вақте ки дисбаланс наметиҳад, ҳамин чи дар байни мухолифо чи мардум мегӯд ку мухолифоам мегӯн ки мисол барои чи ҳамин байн якдигар нофаҳмиҳо ҳай чи ҷониби ҳукумат чи вақте ки то он рӯзе ки ана ин структура ана ин боло истодагӣ ана ино мардума эътироф намекунад, ягон вақт баланс пайдо намешавад. вақте ки мардума эътироф ки кард баланс пайдо мешавад. барои ин ки курсиш ба ана ин меистад. фаҳмидем? ана ин мардум бояд барои анамақа власт ана ин мешавад, бояд мардумӣ бошад. барои анамақа системи ман анамақе кор мекунад. системи ман сохтагӣ анамақе кор мекунад ки мардумӣ на балки як хешу табор ақрабоне вай намешавад. вай структура ягон вақт нон наметиҳад. барои мардум ба зиндагӣ наметиҳад. ҳама гӯд ки озодӣ мебиёрам, не, озодӣ ҳаст. вақте ки шикан сер бошад озодӣ ҳаст. ман шумо намегӯям. шиканут сер ҳама чи ҳаст, ҳаётут хуб, озодӣ ҳаст. то он рӯзе ки нест, вай озодӣ нест. вай просто дурӯғ. барои ана ҳамун чиз коргарои мақомот, коргарои дигар одамои ман мегӯям ки ин чизе ки ман ҳозир шумода гуфтам, ҳамин чизе ки ҳозир ман фаҳмонда додам дастам патику, чи сиёсатмадоруд намедонам, любой сиёсатмадори сатҳи олитарини ҷумҳурии Тоҷикистон табиёр, агар ягон намедонам ягон конференсия, ягон ҷо хонда, як Оксфорд, любой намедонам университети дунё бо хонда, агар ҳамина фаҳмида бошад ку гуфта бошам, ман мегӯям чест мекунам, ман мегӯям гам нест, ту медонисти, не ки вай намефаҳмад. якумин инсоне ки вес любой блогои намедонам дарсҳои сиёсии англисӣ гӯш кунед, любой забона гӯш кунед, ягон ҷода нест ана ҳамин чизе ки ман шумо дофаҳмонам. ина якум бор ман ин ҳамин ютуб да гуфтам. фаҳмидем? барои ана ҳамиқа ин идеяи ман аст. ин барои он ки ман бисёр чия мефаҳмам. он чизои ман мефаҳмам, пешниҳод мекунам, чи созмони милали муттаҳид, чи давлатҳои абарқудратбар, ҳамун системаҳо кор мекунад. фаҳмидем? барои он ки ман динеам гуфтум барномаи Маҳмад Иқбол ки ман таваллуд шудагӣ, дига хеле не. барои ҳамун аз мардум хоҳиш ки мардум ба ман мегӯм ки одамое ки мухолиф ҳастем, ҳамин қонуна ман гуфтум, ман шахсан маҳкум мекунам ҳамун коргарои давлате ки падару модароя ҳамчун гаравгон мегирад. ин ҷинояти терроризм ман қонунӣ фаҳмонда додам, қонунӣ ягон аз қонун биромадагӣ нестам. қонуни байналмилалӣ ки фаҳмонда додам, гуфтам ки ҷинояти террористӣ содир мекунед, худат мекунӣ, худат видео мемонӣ, чи ба як роҳбари боломақомат ҳамуна кабинеташ монда намекунад ҳамун чиза. сабаб барои чи намекунад медонӣ? барои он ки ай худаш метарсад. медонед ҳамин вазир барои он ки ӯ худша страховка мекунад. атра пеш мекунад. капитан ҳастӣ намедонам, лейтенант ҳастӣ намедонам, старший лейтенант ҳастӣ, майор ҳастӣ, подполковник ҳастӣ, но да сатҳи дониши шумона баланд бардоштан намемонад, барои он ки шумо ҷиноят содир кунед. ман гуфтагим барои чи император ҳама вақт мақомоти ҳифзи ҳуқуқа ба мардум сиё мекунад, маоша пас мекунӣ, коргарои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ гӯш намемонад, мардум ба ҳуҷум мекунад, мардум коррупсия маблағ дига кора мегирад,
мардум автоматически ҳусумату бадбиниш нисбати коргарои мақомоти ҳифзи ҳуқуқ зиёд мешавад. фаҳмидем? зиёд мешавад. вақте ки зиёд шуд, автоматически ҳангоми хезиши мардум ба самти мақомот қасдгирӣ ба мерад. идеологияи инсон ҳамахе кор мекунад, фикрониш ҳамахе кор мекунад. фаҳмидем? қасдгирӣ ба пеш ки шумо ба рафт шумо кати задестай ӯ вақта мебурад гирехтанда. фаҳмидем? роҳбаро анамахе истифода мебаранд шумо коргарои мақомот. ман худам кор кардагим, ман мефаҳмам шумора. но он чизе ки ғайриқонунӣ аст, қонунҳои хилофи қонунҳои байналмилалӣ ҳаст, накунед. ягон хел ман мефаҳмам шуморам давид мекунанд, шумора мегӯн ки бира биёр хел кун ай кор мемонӣ, ай маош мемонӣ, но ту ҷинояти байналмилалӣ терроризм содир мекунӣ. мефаҳмед? аввал кур кара наметони ӯ итси тоҷикистон нест ки ту кур кунӣ. ту уже ҳастӣ. ҳамин гуглда партофти кунад. через аккаунтут партофтику фикр накун ки ту ҳамун видеоро кари телефонда инамин телефонда кади ту ҳамун видеора шарикда партофти. например як шарикда партофти ё роҳбарда гузаронди ватсапешда партофти, баъд ӯ ягон блогерда дод, ӯ блогер гирифт мон. не, ҳамун блогере ки ҳамун амхе сабта дар ҳамун каналат мемонӣ, туям аъзои анамин гурӯҳи террористӣ аъзо ҳастӣ. ҳамун канале ки ҳаст, ҳамун каналам бояд мухолифо анамун каналам гирен, анамун каналам пешниҳод кунен ки заложник гирифта анам хеле муаррифӣ мекунад. фаҳмидем? каналам блок мекунад, соҳиби каналам через аккаунтош аниқ мешад, парванда ба аъзо мешад, ҳамчун гурӯҳи муташаккил терроризм меравад. терроризм байналмилалӣ содир кард. барои ҳамин накунем. шумо фикр накунем ки ина мисол коргари милисаи одама оварди видео кари ту гирифти ҳамун видеои дега кас доди. не, ту фаҳм ки интернет спутник контрол дорад. ту фикр накун ки ӯ интернети ҳеҷ ки нафаҳмид. не, ӯ интернети ту 100% контрол дорад. ман тра мегӯм миллион фоиз контрол дорад. дунё контрол дорад. агар контрол намедошт, эмомали раҳмон барвақт писарша монда буд. фаҳмидем? президент мемонд, таъин мекард, синча шоҳ таъин мекард эмомали раҳмон. не ки дунё контрол дорад. ҳар як ваҷабаш, ҳар як сантиметраш, ҳар як инсоне ки болои замин ба ҳаи қаъри замин ба ҳаст дакор шавада. фаҳмидем? барои анамиқа шумо вақте ки метиен ҳатто ҳамун чиза, ҳамун одаме ки ҳамуна сабт карӣ, коргари оперативӣ бошӣ, ҳамуна карӣ, мавод карӣ, гирифти доди ҳамун чиза, ту фаҳм ки якумаш ин ки телефонут кати доди роҳбарда, роҳбартам уҷа установид карам. ту фикр накун ки установид намекунад. ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳама чи установид медонад. фақат ждад мекунад ки кай ариза ворид мешавад. шумо намедонем ки ин например як ҷиноят содир шудааст тоҷикистонда, участкови дигаро медонад ё дига одам медонад, коррупсия медонад ки ҳамун пул гирифтааст, намеқапанд, дастгир намекунанд определённое время. но вақту соат биёд шумо дастгир мекунем ки ҳамуро. вақте ки муроҷиат шавад, мардум бисёр муроҷиат кунад. ин имроз қиморбозӣ кардааст, мардума фиреб кардастанд, пага мардум ҳамаш хеста шумо даъво кунад, агар маблағи моя мегирад, ҳамин қиморбозо пул ҷамъ мекунад, эсесу шумо дела оғоз мекунем ку. айни ҳол қатъи ҳамуно ҳамкорем ку. ана ҳамин системаи дунёям анамахе кор мекунад. ҳама чи медонанд, фактҳо ҳаст, далелҳо ҳаст. вақте ки мардум ки муроҷиат кард, автоматически делаи оғоз мекунад. баъд дальше уже расследование мебарад. тамом. барои ҳамун ҳар як тоҷик ки шумо ҳастем, ман намехоҳам ягон тоҷика чи аз ин тараф чи аз он тараф пошта хор занад. но вазифаи ман, ҳаракати мо ҳамин хел ки ҳар як тоҷик ба фаҳмондан ки бояд накунем хи кора. просто бугӯ ки ман намекунам, намедонам ягон хел баҳона ё ягон хел ман фикр накун ки ту рафти хони ҳамунда ту телефону да ҳамун кора карӣ, ҳамун телефони худат ка ту сар надодӣ, дига блок роҳбарат додӣ, роҳбарат ё начальникат дод, начальникат намедонам вазират дод, вазир например як блогер дод, блогер ӯро чоп кард. не, ҳамаи порядка дида рафтестанд.
برای اون که سپوتنیک کار میکنن. اینترنت هر یک частичкаш هر یک گیگابایت همش کنترل داره، همه سیازو کنترل داره، دولت‌های ابرقدرت فهمیدین دنیا کنترل داره و کنترل میموند هزار ساله دیگر. برای همون شما میخواهین نمیخواهین مجبور میکنن. من شما را گفتم برای انامقا این بود اویدی انا همون گراوگونگیری که مخالفو مبارزو انا همین رزولوسیی 34-146 از 17 دکابر 1979 میگیرین. مخالفو وقتی که پدر و مادراتونو میگیره با میبروین من میفهمم، کسی تلفن من میفهمم که چه خیلی کردن در کار. شما انامون چیزای جمع میکنین، هم پدراتون ثبتش برآوردگی که من دیدم بسیار پدرای اون یک رولینگ مونده بودم اونجا بعضی پدرایی که پدر اینو محمد تقایف بود که پدرش زندان بردیان، پدری سلمان بود بردیان، پدری با چند نفری با یک مسافر دیگه بود، پدری یک حرکتی گروه 24 با یک بچه پدرش. انا همون چیزا رو شما بگیرین، فیسبوک دا توپ خورده استایی بگیرین، через کدام کانالو وارد شده استایی کانالوی هم بگیرین شما. فهمیدین؟ انا همون کانالوی شخصیتش هست و هزار اکانتش دیگه کرده باشدم، حوز اکانتش گیرد نامش دیگه کندم نه و میستم. میفهمین شما؟ و انیخ کرنش یرونده و یوم کریمینال کورسلا همون международный суд. فهمیدید؟ международное расследование میبرد. این منه انامخه جنایت‌های عیناً انامخه جنایت‌های و یا 18 کار استاد است که وارد شود انامخه چیزا. برای آنکه همه اکتیوایی که دوران فرزندو دوران نبیره‌ها دوران دیگه آدم‌ها دوران میخواند که این دولت‌های ابرقدرت دیگه دولت‌ها و همش به سنگ میمونن. اونا نوران که همون رو قدیر چیکارن که مادرش تا سنگ دادن دبی‌دن چیو داشت اکتیو داشت. اینا دبی دارن کوزی مالکیتو دارن. اما دبی محکم میکنن. ایندیا لوبای دولت خیتای داشته باشد محکمش میکنن. و اون که خفته میگردن و دیدن همون چیزی همین دزدیدگی هاشون. برای همون توجیکو باید این چیزا فهمید، همین طور عمل کرد. از مقامات قدرتی از حکومت امام علی رحمان امروز درجه این دارد. امام علی رحمان چی بگم تبریک همین که این قانونای بگیره بخوند که جنایت خودش جنایت صادر کرده است. مردمی که زیر دستاشای و یا هم چرکین کننده استند خودم که چرکین هستم پس اینو هم چرکین شود است. نو از احتیاط باید کار کرد. کارگرای چی مقامات باشه نکنین نسبت زور فیشن نه او کارو نمیرد آدم دزیدن نه. شما فکر نکنین که شما را نمیبینن. حتی اینم آدم گرفتیم بردین که خونه شب در رفتین نمیدونم ای کوچه دزیدین ماشین تافتین نه سپودینگ نبینه. من شما را میگم من اون چیزایی میدونم که گفتن در بعضش ممکن نیست. نو من شما را میگم که میبینن چوت که میبینن چه گرون دزده بردن تا آدم ایلو با ایجا میدزی تاگی زمین نمیدونم یکون برده درور دیگه درکی برور براو کنه میبینن درنی زدنی هم میبینن داکور شود گوش میکنن. هم پادولی هم امنیت تا داکور شود میبیند گوش میکنن که چیکار کردید. فهمیدین؟ دیگه زدنی سازن پولی نمیخواد ماسکیروفکا کنین 100 متر بونکر سازن نه میبینن. من شما رو میگم همین درنی همون چی میدونین علافی ای همه ریشش دروز هایکو ریشش ای همه درسترین علاف خور هایکو سوزان بوری سوزان خور میگون یانتاق میگون چی میگون طرفی مونده یانتاق میگون انامونا داجه ریشش ای همه چقدر انا همو را میبینن ولی ای دیگه سنگ و پنگاتون اون طرف بیستن او زدنیاتون هیچی نیست. این هم میبینه که من چیکار کردستم. هر کدامت میبینم. دنیا به حد پیش رفتگی. فهمیدین؟ گاب میزنی فکر میکنی فکرت دا مثلی که میبیاید. اینا مثال من گفتم شما دا. نپریمیر همون مثال آوردم من شما دا. نپریمیر این قوار محکم بود رحمان نبیف آور نتونست اپوزیسیا گرفت نتونست. این
امامعلی رحمان آمدنش در کار، برای اینکه وی نوشته شدگی آن شاهی که می بیاید بود می بیاد، نوشته شدگی آن شاهی که بود نوشته شدگی. کتاب مقدس خداوند باوری داشته باشه. همون دستم من فهموندم چه استруктураش اداره میشه. برای همین هر یک لوبای آدم میامد اونجا تاجیکستان آرام نمیشه. اینا می امامعلی ایکو بعد رستم ایکو، من شما رو بگم بعد رستم اگر اینا می رستم مامدگر ایکو جنگ میشه تاجیکستان، من شما رو بگم. بعد او اگر همون مردمی که همونو اساسا власт هستن مبلغ و چیزو دارن قدرت دستاشون، اگر همونو بود که ما میگیریم بو جنگ میشه، بو دیکس بیاد بو جنگ میشه تا آن وقتی که شاه اصلی نیافت. میفهمین شما؟ و تولد شدگی هست میدوند سازمان های بین المللی همه دولت ها میدوند مردم تاجیک باید یابد. همین امامعلی به هیچ اومد کو میگود کو کاستوم برو که یک کس پوشید اومد. انا میخواه شاید دیدستین همه نمیگود یکون یوت کسی که جوینده است یا بنده است. سیستم انا میخواه اداره میشد دنیا. میفهمین شما؟ این طرز اداره کنی بود. من شما دا گفتم من نمیخواهم یگان تاجیک چی اون جانب هست و یا مجبور کارگر مقامات سپارش اجرا کند چی این طرف مخالفه هست، اینو وظیفه هاشون نه وظیفه قرض شهروندی آزادی حقوقشون گفته استن، اینا هم پشت خور زنن. تاجیک به جنگ ماندن این کاری خطا است. اینا من شما دا گفته بودم 1.5 سال پیش که записи من هست وقتی که تاجیکان پدرکه کرد امامعلی رحمان مردم و همون کارگرای حکومت و آگاهی داد. من گفته بودم 1.5 سال پیش گفته بودم تاجیکستان پاره میشه تا روزی که اگر شاه نیافت کو تاجیک مردم تاجیک اصلی آدم ضرر باید نرسونی وای انا همون هایکو یافت کو انا همون وقت باید کو انا همون دولت تید نمیشه. فهمیدیم؟ و نیسوشی ستینا میگویم که همون سترویکا کار کردگی اکثر نیسوشی باید. فهمیدی؟ و تولد میشه. همون زمین بلگداری انا همون آدمش نیستن. وقتی که همون آدم نیست تید میشه. نمی امامعلی ایکو داشته ایستاده است. همون رنگ زانتیک باری داشته ایستاده. فهمیدیم؟ امامعلی رحمان. من این راست میگم این چیزا. من یگان چی میگم؟ این چیزا ما تصدیق باید کرد. آن چیزی که هست، آن چیزی که من برزیدی قانون های خداوند هم نیستم، قانون های دنیای هم نیستم، همون زانتیک باری داشته ایستاده به یک عذاب. اوجه تمام شدگی اوجه بچهش کده است همه کارا. هم بچهش نمی قتل کده است ترمان دیگه رستم کده است که بیان نمیتونه داره. باید باور نکرد. دوده نشد. آن چیزی که جامعه جهانی دنیا میدونه که باید همون امامعلی رحمان آورده ماندن در کار. میدونین شما هر کسی که باشد چقدر مبلغ و پول داشته باشد، حتی همون یک برنامه که آخران پیامش به رستم و همون بچه‌ش آزاده به 1 سال بشینن این طرف رستمشین همون پشتش رو بودگی به گفت امامعلی در اینجا گفت تقا پول یگان چی یاردم نمیکنه. در اینجا گفت چه خیلی که همون میخواهد همه خیلی میشه. فهمون ویست مردم ویست پودنی ها همون دستش رو بودگی ها با از تاجیکان دادنش من شما دا میگم که سبب تاجیکان دادن پاش میخورد تاجیکستان. فهمیدیم؟ پاش میخورد و اشکار گفته نمیتونه میترسد از دیگر دولت ها که هست و باید تنها نمیاکتی رسون شما نمیاکتی هم تاجیکان دادنش به پلی خودش کتی تقسیم کرد کارگرای دولت با که تاجیکستان پاش میخورد. من گفته بودم شما زبس هم هست پول نیست میشه تاجیکستان. من شما رو میگم نیست میشه یا همه باید سرجم شد تصدیق کرد основной часто گفتم که نمی دستتی مردم تصدیق کرد مردم برآمدگی تصدیق کرد یا نیست شد. تمام این نمیخواد گپ این اشکار ясно چوتکی گپ دیتیل نه. ما یگان کس رو بدی نداریم. من همه میفهم همه جا بودم همه چی میدونم. برای نمیخواد مردم تاجیک کسی که مخالفه هست اگر خواهشی در آمدن داریم پدراتون دستگیر کردگی زالوجنیکی گراوگان گرفتگی اینو من شدم
Дро фикрата бугу нашуд ки инем падарата мисол озод кардам туда фаҳмонам ки бояд чӣ гуна рафтор кунӣ, чӣ гуна куҷода муроҷиат кунӣ, чӣ хел мешавад. Агар мухолиф мубориз бошию падарат дар ҳамонҷода истодагӣ аст, сабт мекунад. Ман тараф фаҳмондум, бо як бор дигар чотка касе дарод мефаҳмад. Агар надарод, агар 1 соат ровно ман барнома мекунам бародаро, главни чиза фаҳмондум, тамом. Основной чизоро ман фаҳмондум. Бояд оиди амун замина доданаш ман шуморо мегӯям ки протоколи 44 ҳар вақте ки ҳамун империя пошхӯрӣ мебиёд, асосан ман гуфтам, дута территория додагӣ, Бадахшон, Суғда тақсим карда додагӣ. Дута территория. Шумо аҳамият дода бошен, территорияи Бадахшона Хитой ба додан, территорияи Суғда додастанд. барои чӣ? Барои он ки боварӣ дар ҳамин ду минтақа ва ноҳияи тобеи марказ шаҳри Душанбе нест. Бовар намекунанд ино. Барои ана чист. Ина бояд реально оценивать кард, ҳар як чиза номаш қати гуфт. Шаҳри Душанбе, ноҳияи тобеи марказ, мисол дар Эли Эмомалӣ анамуно факт мешавад, шумонда ки имина ҳамуно маҳкам, мисол Иззат Амон аз Ҳисор, дига одамону ду шоир равшанфикро аз Суғд, дига одамо аз Суғд. Ба бачаҳои Бадахшон, Ораз Вазирбеков, дига Улфатхонум, Мамадшоева, дига одамо. Анамин чизоро бояд детайлна таҳлил кард, детайлна гуфт. фаҳмидем? Барои он ки ана ин се этапе ки гуфтум, ина ин ҳукумат бошад, Эмомалӣ Раҳмон бошад, ина ин вазирош бошад, ина инҷа фаъолою мухолифою, ана инҷа роҳбарои мухолиф бошад, гар бояд ана ина признават кунад. Мардума бояд признават кунад ино. вақте ки мардума признават накард, дисбаланс вайрон мешавад, Тоҷикистон тит мешавад, нест мешавад Тоҷикистон. ман шумода мегӯям. фаҳмидем? мо ҳаракати чиста мардумӣ ҳастем. рости гапа мегӯям ман. мо ҳаракати мардумӣ ҳастем. мо ягон чихати нестем. ҳама мефаҳмам худам таваллуд шудагӣ медонам. он чизе ки ман гуфтум, ҳамун сари записта фаҳмондум, дастам қатӣ. агар сиёсатмадоро ҳастен, падаро ҳастен, калонтар аз ман ҳастен, бисёр чизои медонистагӣ ҳастен, шояд роҳбарои ҳаракат ҳизб, ҳамон чизе ки ман шумода даст қатӣ фаҳмондам, агар шумо як ҷо агар дида бошен ку бигӯем ки дидем. Не, ва идеяи ман аст. фаҳмидем? идеяи ман айку ва ҷомеа дунё бо уҷа тасдиқ шудагӣ идея ман вай пешниҳод кардагӣ. фаҳмидем? барои он ки вай мефаҳмам худам. вақте ки бисёр чиз хондан дигар, таҳлил кардан дигар. хондан аз хондан фарқ мекунад. даже хондан вақте ки якта чиз инам конститутсияи мехонӣ, например роҳбарои бисёр ҳаракатҳои ҳизба бигӯем ки қонунҳои байналмилалӣ қисми таркибӣ эътироф шудааст, мегӯяд не, шумо ин эътибор надиҳед. ин ба воситаи қонун танҳо ба худаш истифода мебарад, манфиати худаш. шумо ба истифода бурдан ба иҷозат наметаҳад. анин ба мардум ба. фаҳмидем? мардум ба иҷозат намебарад. ман ин қишу ба истифода бурдан ба иҷозат метаҳам. қонуни байналмилалӣ шумо ба иҷозат наметаҳад. вақте ки шумо анамин чиза намефаҳмед, то моддаи 10 правилна анамун қисми таркибиша гуфтум ку моддаи 10 например мегӯяд ки агар қонунҳои ҷумҳурӣ, анамҷоша аҳамият битен шумо моддаи 10, агар қонунҳои ҷумҳурӣ ба санадҳои ҳуқуқи байналмилалӣ эътироф шуда, тасдиқ шуда ки вес дунё тасдиқ кардагӣ, мутобиқат накунанд, меъёрҳои санадҳои байналмилалӣ амал мекунад. анамина танҳо ба манфиати худошон истифода мебарад. мардум ба ана инҷоша мефаҳмонад. фаҳмидем? санадҳои ҳуқуқи байналмилалие ки Тоҷикистон эътироф кардааст, қисми таркибии низоми ҳуқуқи ҷумҳуриро ташкил медиҳад. ин хитристи истифода бурдани калима. фаҳмидем? дар конститутсия фаҳмо танҳо ба манфиати худшон истифода мебаранд, ба манфиати шумо не. баъзе мухолифои радавой ҳастанд, мухолифое ки ҳастен, митингода иштирок кардем, падаротонро бурдагӣ, шумо да истифода бурдана наменомед. фаҳмидем? ана ин чиза бояд дуруст дарк кард.
فهمیدین؟ کسی که اگر خواهش گپ زدن اوید انمون من تمامی از مقامات تاجیکستان 4 منوتی دیگه برآمد میکنم اگر یکون کس درآمد میداره نه درآمد نه از تمام مقامات جمهوری تاجیکستان حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان اون دینجدین باشد هم پدر و مادرای بگو یک تلفن کنه آزادش کنن برای دیگه تو این مردم داشته نمیتونی مردم باید از حقش دفاع کنه تو خودت میدونی که فرزند تو همون کچسوی که تو به خداوند داده بود همون نداره تو میدونی این چیزا باید شینی فهمونی فرزندت به خوشرو چوتکا یسنکی همون کچسوی که دو داشتی نداره نو از منطقه شما هم نمیشد من همه قچیز میگم که آن چیزی که نوشته شده است معین کرده شده که همه خیلی میشد خودت میدونی امامعلی رحمان چخیل آمدی چخیل شید چخیل یاد دادن با دلنشی برای همون من یکون کس بدی ندارم همه را حرمت میکنم راهبرایی که هست راهبرای حزب و حرکت ها و یا با خوبتر میفهمند نمی کبیری دیگر راهبرایی که هست انا همین سیستمش شروعتر میفهمد نو دیگه آدمایی که بسیار گپ میزنن نه اورام انالیتیسکی بازی بقوت ندارن و یا نمیفهم برای که و یا خوندگی دیگه تئوریتیسکی اینو تیار کردی راهبرای حرکت و حزب نو انسان هست که رنگی همون اپریدیلونی پالیتیکو تولد میشه همون تولد شدگی برای انمقه امامعلی رحمان خواهش کی همون پدر و مادری همون مردکا را جواب ده آزاد نما گروگان نگیر و دیگه شخصایی که کارمندای مقامات هست همونای هم همین جنایت را تلقب نکنیم بچه های یوش بازش یا لیتینان یا ستارش لیتینان و نو کریرش سر کرگی و زچین سیو کران در اوینده یا نمیدونم مایور من دارم علاقه مادم میگم ایدرن میگم من خودم کار کرگی هستم میپرسم شما میگن که مجبوریم چیکار کنیم برا من از نام همون درون با بودگی مقامات کارگراش میفهمم که امامعلی بگو همون بولو همون وزیرایی که او رو دستور تیاد او جواب تیان آدم چی نکنه نداره این جنایت بین المللی است من طبق قانون فهمانده دادم قانون های بین المللی هر کسی که کاری زاپیس کاری ویدیو کاری آدم موندی چی زنش چی فرزندش چی نمیدونم هر کسی خیش تا باشه تو جنایت بین المللی تروریسم صادر کنی تو باید دونی کارگری مقام باشه خودت خون پایان انمی زاپیسته هست همون میدروی اینترنت گوگل می نویسی با میخونی کانستیتوسیون میگیری میخونی استاتی 10 انا همین قانون که مطابقت میکند تمام ترکیب کردار جنایت وجه صادر کردی خودت دکازات کرده برای همین نکنی مادر و پدر را آزاد کنی نباید پدر و مادر را زندانی کرد تهدید کرد فشار آورد پروستا همین خیلی که من گفتم یک بار دیگه میگم که همین اخیران گپنده که این قهار محکم فگیریم امامعلی رحمان اگر رحمان نبی فگیریم رستم نتونست اپوزیسیا آمد قدردین اسلاموف نتونست یک سال کار کرد نتونست امامعلی رحمان پروستا آمد تونست برای آن که و دنیا جامعه جهانی کورونه یگان رهبری دولت دنیای تعیین نمیکنه برای انمی هر یک قدم دام و اپریدیلیون زنانی های اپریدیلیون دانش های اپریدیلیون سیستم های که و انیق میکنند خودش و گجوب هست تمام برای همون همه زنده باشی سلامت باشی من تمام همین گروگان‌های سیاسی زندانی‌های سیاسی همش آزاد کنیم امامعلی رحمان پروستا گیر آزاد کن تمام یگان پرابلم نمیشه مردم میفهمد ترامپ کی ایتی هم زویستی نمیکنه خیلی یک حرکت کری که همون فرزند شود انا خیلی باید انا خیلی قبول کرد یک حرکت کردیم که با گشته همون قدرت از دستمون نرود همه خیلی بفهمه لیکن شما یک بار دیگه میگم تاجیکستان یک قسمش خیتای ده بتین یک قسمش نمیدونم قرقیزستان ده بتین
همون دوشنبه هم بگیریم با همش خیتوی دا با هم بیتن نه همه تنیس میکنند چی خیلی که همون امام علی رحمون همه جزیر بود آمد شد که انا خیلی که در کاری آدم میرد کسی که رفت شد نمیدونم نمیتونی من ترا میگم میزنن نیست میکنن انا همون آدم باید روان برای اینکه همه خیلی سترکتوری اداره کنی دنیا دولت داری ما مردم قطعیم ما حکومتی مردمی میخواهیم من میخواهم که یک وزیر از غرب باشد یک وزیر از سوق باشد یک وزیر از بدخشان باشد یک وزیر از نمیدونم کولو باشد یک وزیر از نمیدونم نوحی توبه مرکز باشد نچندین میلیسه از اینجا باشد پروکورور اینجا باشد تمام اینجا باشد همه باشد انا میخوام سترکتور من میخوام لیچ من آن چیزی که شما فکر کردگی وای خیلی نمیشه باید انا همین به تن داد زور زدن مایلی بکنین ما تماشا میکنیم من گفتگی بودم من اینجا میشینم که همه چی جزیر شد همین همه چی بتین همه چی را بتین خطون داجت بگیریزن جزیر بودم بکنین که کسی دا دودین اینم خیلی میدارم که برامده میروادم من همه چیزا میدارم رنگی که امام علی در اومد همه برامده برافت که انا خیلی کنم خیلی میدارم که خودم همه برامده میرواد میتم کسی دا بتین خیتوی لوبای کسی دا بتین خودش منده میتم برای که شما آدمای منده میتین دنیا هم خیلی دوره میشد من یکون کسی بدی ندارم فهمیدین حسومت وحشه ندارم کسی که کرد چیکار کرد من میفهمم و حرکت کرد نه من نمیفهمیدم اون قمه سیاست شما بفهمید من پرستای اویله تولد شدگیم نه وقتی که وقت خودش شده میشد سوره مینیم میخونیم میفهمیم فهمیدین برای همون من اون چیزی که شما دا فهماندون من انا این دستم دا میستم قطعی مردم میستم این فوندامنت دا میستم ای فوندامنت تولد شدگیم ای فوندامنت برآمدگیم برای همین پدر و مادرای آزاد کنین دستگیر نکنین نباید دستگیر کرد این بچه ها اون چیزی که نمیدونم تخم کتی زدن چیزی گفتن این ابیکنوین نیویش چی وقتی که یگون چی کتی زدن باید خفه شد نه و اعتراض است و ماشین زد یک پردیمیت زد میتال زد نمیدونم شیشه زد آینه زد یگون پرابلم آینه ماشین هم داجه نشکست است نمیدونم یک خراشیدگی نشیده است یگون پرابلم نیست اما یک نمیدونم یک لطی ترکی خیلی کنیم با توضیح میشود یگون پرابلم نیست چی سیو باید توجیه یک ملت باید به ملت خود نزنند من نمیخواهم من گویم که من از فلان جا نه من نان همه جای خوردگی از نان سودان بسیارتر نان جنوب خورده کلان شدگی راستی گپم میگم برای همین هر یک انسان باید یک جا شد انا همون توجیه که حوزه همون پدر و مادر همین قپیدگی همونای هم نمیخواهم که پرونده شود نمیدونم همونای هم نمیخواهم که یک پای همون آدما بیان خور زدن کارگری مقامات هم باشد افسر هم باشد کسی باشد برای آن که وی هم تاجیکی من است این هم تاجیکی من است همه تاجیکی من است من بر ضد ملت خودم نمیزنم یگان وقت بر ضد ملت خودم نمیزنم نو وقتی که ملت اپریدیلیون آدمو تن نداد دیگران میگیرن تازه میکنن و در کاری کارو میکنن برده توغری میکنن وقتی که انا همونجا دام اینا میتینگو شد سر شد آزادی دادن وقتی که انا همین کارو شد اینا می عین حاضر کار که من شوم ای شوم او شوم نه آن چیزی که جامعه جهانی میخواهد انا خیلی کار دادن ساخته دادن با در لازم شد با میدارم با ساخته میتم فکر نکنین که نمیدارم با میدارم با ساخته میتم خیلی که هست اما نمیخواهم یگان کسب من همه خطی کارگرای دولت من دولت دام کارگری هستم ارمیا دام بودم 18 سالی عمرم نمیدونم ارمیا همون مقامات ایزی خوب گذشتگی 18 سال 17 سال ای سال 99 خدمت 2 سال حساب کنین خوندن 10 سال 11 سال جوی کار اما چی اورم چی من اینو هم میفهمم ایجادم گشتم
мефаҳмум муҳоҷират даам будам, муҳоҷирати меҳнати дам даври студентимда муҳоҷирам будам, черкизда кор кардаги ҳастам, стройкада кор кардаги ҳастам, мефаҳмам, ман ҳамаям мефаҳмам. Бояд правилно қабул кард. як тавақ ҳамин қурутов ош любой чизе ки ҳаст ҳама хурда метавонад, ҳамада мерасад. бояд анамихе ҳукумат сохт, на балки якдигара таҳқир кард, сиё кард, дашном дод. дашном бояд надод тоҷик. зачем? барои ки дашном метӣ ту? он чизе ки ту мехоҳӣ, он чизе ки определёни одамо пул сарф мекунаду ҳамуна биёрад, не, вай намешавад. он чизе ки ҷомеаи ҷаҳонӣ мехоҳад ҳамон мешавад. саломат бошен, зинда бошен, падару модарои озод кунем, накунем хеле коротон. ман ҳамин чиза ҳаракати сиёсии мардумии демократии тоҷикистон аммо ана ҳамин чиза маҳкум мекунад ва ғайри қонунӣ аст ва ҷинояти байналмилалӣ эътироф шудааст ва вақте ки ман ҳамчун ҳаракати сиёсӣ дар қайди созмони милали муттаҳид гирифта шудаги ҳастам, рости гапа шуморо мегӯям, ман худам сохтаги низомнома ҳамаш тибқи қонунҳои байналмилалӣ ягона ҳаракати сиёсие ки паспорт дорад ин ҳамин ҳаракат аст. ҳаракати сиёсии мардумии демократии тоҷикистон аммо движущий паспорт мегӯяд. касе ки роҳбари ҳаракати сиёсӣ аст вай мефаҳмад анамо забони мана. движущий паспорт вай. зинда, паспорти зинда, живой паспорт мегӯяд номашад. анамихе чиз дорад. барои анамиқа ман ина худам сохтаги, ягон кас манро ёрдам кардагиш не. чиста худам шишта хонда сохтаги. барои анамиқа шумо бояд вақте ки қонунҳои байналмилалии ма эътироф мекунанд, шумонам ки эътироф мекунед, ҳама ки эътироф мекунанд, анамин чиз ҷиноят эътироф мешавад. а вақте ки ҷиноят ҳаст, ман намехоҳам ки як тоҷикам ҳар касе бошад, намедонам, шояд ман душман надорам. барои ман конкурент аст. ман ҳамахе қабул мекунам ҳама. лекин ҳамунҳо биям ман ҳамахел мефаҳмонам ки бояд якҷо шуд бари ман баист. ҳама чи дарону бера ҳама ист ёте фаҳму калонтаро куҷое хато мекунем, ҷанг кунем, намедонам. бояд сохт тоҷикистон, на балки ҳам будагишам вайрон кард. манёври сиёсӣ мекунем гуфта, например иқиша например фикри мардума мебарем, қирғиз кати протокол имзо кардем, замина метем гуфта. инагда агар анҷом коргарои мақомот гӯш карда иста бошен, 99% аварияҳое ки мошин кӯча медонед ҳисоби манёвр мешавад. медонед шумо? барои ҳамун манёври сиёсӣ мекунем гуфта айку, манёври сиёсӣ Тоҷикистоно чаппа кара намонад. ана ин гапам бо шумо да дахл дорад. ҳар як қадам мудда манёври сиёсӣ мекунем гуфта айку, худтон бар зидди худтон мекунем. ҳар коре ки мекунем бар зидди худтон мешавад. любой кор барои он ки он чизе ки худованд мехоҳад ҳама хел мешавад. он чизе ки намедонам банда не. ман ҳастӣ ба бовар дорам. ана ҳамун фаҳмондагӣ додани манам анами хел аст. анаму панҷа ҳар як китоби муқаддас, қуръони аслие бинем панҷа, бисёр китобҳои муқаддасе бинем панҷи даста. барои чӣ? панҷи пайғамбар аст, медонам. панҷи анами структураи идоракунӣ аст. фаҳмидем? бояд хато накард. шумо бо аман донотар бо бисёр чиза мефаҳманд, китоби баъзе таҳлили ҷадид дорӣ. он чизе ки навишта шудааст бар зидди вай ягон кас рафта наметавонад. барои намқа падару модарои озод кунем. хоҳиш мекунам, ман талаб мекунам, намедонам, илтимосам мекунем. инам дераждени Эмомалӣ Раҳмон гӯш карда иста бошӣ, фарзандотам гӯш карда иста бошад, якум аст ин ки табрик мекунем рӯзи деражденида. чизе гапи бадам намегӯм. ман вообще гапи бад намегӯм ягон каса. танҳо озод кун. телефон кунен сартен мардум. саломат бошен, зинда бошен. то дидана баробар. каси интизор будем ки ягон кас надаромад, барои он ки иҷозат мепурсам бисёриҳо аро баро дигар одамошон, мухолифое ки падару модаротон зиндонӣ мешавад, ана ҳамин запис барои шумон аст. поёни ана ҳамин запис ба ана ҳамун қонун навишта шудагӣ
тоҷикӣ шикатиям, англисӣ шикатиям. Ҳамуна просто мегирен, аризатон да прикрепит мекунен, фамилию номотон қатъӣ мебуроем мада чихес далела ҷамъ карданаша мегум роӣ мекунен. Агар ҷавоб надодам, но он тарафам тоҷик аст, шояд оям як ақл доранд, тамиз доранд, савод доранд, мефаҳмам. Ман медонам. Саломат бошен, зинда бошед. То боздид.